Nakabantay ba pod mo mga idol nga halos tanan vlogger na or content creator na ayaw mo mabalaka ana or dili ta mabalaka nganuman lain pud kaayo kung kita ra po'y makakwarta. Tanan baya pod gustong makakwarta dinhi sa Facebook, mao nga pasagdahan na lang pod nato sila, suportahan pod nato sila. Ang bugtong natong buhaton nga kun naay muagi sa atong wall nga mga video or mga pictures, ato jud pod ng tan-awon humanon nato ang video, ay ha ta mag-react or mag-comment or mag-share. Dili ta mabalaka nga mawala na atong earnings kay abi pulos na ta content creator, wala na mo tanaw sa atong video na gihapon. Oy, dili ta mangigi kay nga naman parehas ragud na sa mga tindahan, parehaan ng palengke, di ba? Tupad man kanina pulos good isda nganong wala man na sila ni undang kay ngano ang tao mamili gyud ug asa siya mo palit. Pareha po na sa atong pag-reels, mamili gyud ang tao kung kinsay ilang ganahan nga tan-awon. Ang bugtong natong buhaton para maka-earnings ta diri sa reels bisan daghan na kaayo og vlogger, atong paninduton ang atong mga videos. Pareha sana sa naninda ta nga daghan kaayo tag kompetensya, adto na daogon sa atong customer service ug sa atong presyo. Makanang maayo pud ta muda sa atong mga customer kay bisag unsa pa pud na kabarato imong presyo nya, dili ka maayong mutagad sa imong customer, dili pud ka mahalinan. Maura pod na dinhi sa pag-reels, kung garboso ka dili pud ka managad sa uban nga mga video, dili ka mo tan-aw, maniguro na lang pud kag post sa imuha. Aw, mao nay pag-ingnon nga wala pud na imo suporta nimo, ingon ana raman gyud na ang kinabuhi. Ang pag-reels ug ang atong kinabuhi sa inadlaw parehas ra na siya og sitwasyon. So maura na mga idol, hinaot nga naatay nakatunan aning video og palihog atangi ang uban ko pang mga video og mag-amping tang tanan.